May mga dalaga nga tong teenager pa sila, magpaaryak-aryak sa gugma. Kung si Undo manguyab mo dayon upang isnab, labinag ang naong intaon ngila. Unya kay pilian lagi ang uban inig edad nag 28, 29. Mabalakag di mahalin, basin mabiyaan sa tren. Iniglampas sa 30 kung ang ilang edad wala, makisakop sa kalendaryo ta. Inhimalisod na pagpili sa gusto nila, o sa pinsan-pinsa hala pira. Kay unyag ang edad na mo sobra sa 50, unya 5 lang taon gihapunta. Kinsa bagyod unya'y mahimo kung birahon ka nas kunot. La 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 la. Kanang inyong naong inday make up kanunay, aron mo hamis og jutay. Kay kung di ka ba maminyo, sa gugma ka magmahay. Kay kung di ka ba maminyo, kulang ka sa kalipay. Kay kung di ka ba maminyo, sa gugma ka magmahay.